சாப்பிடுங்க சார். அதுல பாதி எது கொடுத்துரு. Remo Baba. Oh, wow, style. നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശിവാജി മൂവിയിലെ ആ ഇന്റർവെലിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. ടിൽ ഇന്റർവെൽ, അതായത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സംഭവം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ മൊമെന്റ് ഹാസ് കം ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹി വുഡ് ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഓൺലി 1 rupee he has. അതും ആ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒട്ടും കുറവില്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് സീൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു കറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈബിന്റെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറി എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫാമിലി മൊമെന്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മാക്സിമം പറയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഏരിയാസും. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പടമായി പോരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. Till here it is not completely political movie അല്ലേ, എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് മൂവി തന്നെ. എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്, അതാണ് മസാല പടം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ആ വേർഡ് എന്തോ പോലെ എന്തോ പോലെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും കാണുമ്പോഴും ആ വേർഡ് എന്തോ പോലെയുണ്ട് കാണുമ്പോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഈസ് എന്താ പറയാ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 1 rupee ഉണ്ട്, തെരുവിലാണ്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവൻ എന്താ പറയാ ശ്രേയശ്വരൻ തന്നെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇനി എന്താവും. നെക്സ്റ്റ് റെഡി. ആ ഒരു മറ്റേതല്ലേ ഇന്റർവെൽ പണ്ടത്തെ കുറച്ചേരം നിർത്തി ഏകദേശം ബ്രേക്ക് പോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കട്ടാവല്ലേ. ഓ 1 rupee കോയിൻ. ആദിശേഷനാണോ അത്? சார் நான் காலேஜ்ல உங்க வீட்டுல கல்யாணம் வச்சிருக்காங்க. கல்யாணமா? எங்க டிபார்ட்மெண்ட் பாஷையில ரைட் சார். உடனே உங்க அக்கௌண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேஃப்டி பண்ணிடுங்க. என்ன அவ்வளவு சார்? விஷயம் கன்ஃபார்ம், டாப் சீக்ரெட். எம்பி டெல்லி யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஒரு 112 ஃபோன் இது டாப் ஆயிட்டு இருக்கு. അതെന്താ ലക്ക്, അതല്ലേ കാണിച്ചത്. ഓ ദൈവം അതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? വിളിച്ചിട്ട് ആള് ശരിക്കും അത് മാത്രം വിളിച്ചെന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചെന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പൈസ തിരിച്ചിട്ടി അല്ലേ? അതല്ല തിരിച്ച് ഉമ്മൊക്കെ ശരിക്കത് ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചില്ലേ രാത്രി കിടക്കുന്നിടത്ത്. வண்டி எந்த பக்கம் போகுதுங்க? தாண்டி நாங்க வழியில இறங்கிக்கிறோம். தெரியாதால எப்படி ஆயிட்டது? உங்க ஓனர் ஃப்ரெண்ட் தான் சார் நாங்க. ഫുൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഉള്ള പോലെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാനാണോ? എവിടെ പോണെന്ന് അറിയാനാണോ? എവിടെ പോകുന്ന അറിയാനാട്ടോ. ശപ്പത്തിന്റെ കാറ് കൊണ്ടുപോയി കൂടായിരുന്ന എന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്? ഇതിന് മുന്നുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? പൈസ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ. ഗോഡൗൺ. അവിടെ വന്നിട്ട് അരി എന്തത്? അരി നെല്ല്. വിവേക് അടിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. ഓ മറ്റേ തല്ല് വന്നില്ലല്ലോ, അത് കാണിച്ചല്ലോ. മാസ് തല്ല് വന്നപ്പോ അന്ന് കോമഡി ആയിരുന്നല്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫൈറ്റ്. സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കൂടുന്നു. സ്കോർ മാറുന്നുണ്ടോ? സ്കോർ. ഓ സീഡ് എടുക്കണ്ട്. He was not having the proof, no. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ അടുത്ത കോളാണോ? யாரு? இதாது இன்னும் கல்யாணம் கொஞ்சம் வரலன்னு பாக்குறியா? கல்யாணம் நேத்து ராத்திரியே முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ரிசப்ஷன். புரியல? பண்ண வீடு 2 பேரு, மொத்த டாக்குமெண்ட்ஸும் ஆபேஸ். பராசக்தி ஹீரோடா. பேரை கேட்ட உடனே சும்மா அதறது இல்ல. என்ன பண்ண போற? ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ല. போட்ட வருவாயை வச்சுதான் ஆரம்பிச்சு. உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பிசினஸ் பேச. நான் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ் எந்தாப்புல இருக்கிற டீ கடையில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீ ரிலாக்ஸ் ஆமா. ஆனா நான் 10 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த உர முட்டைகளோட உள்ள போடு. டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்கம் டாக்ஸ். நன்றி தலைவர். പക്ക
ഇവിടെയാണ് ഹീറോ ആയത് ടീ കറക്റ്റ്. കടയിൽ വിളിച്ചു. உன் கொய்யாவை இங்க ஒரு சொல்லு. ഓ അതിപ്പോഴും പോയില്ല. അത് വെച്ചാ കാണിക്കണത്. ശരിക്കും ഇന്നലെ ഒറ്റക്കുള്ള സാധനം മൊത്തം മാറിയത്. ആ கொய்யா உட்காருங்க. ഓ சார் ரெண்டு வாழ்க்கை பத்தி ஒரு டீ. சீக்கிரம் சொல்லு. உன்னோட புக்ஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். பினாமி பேர்ல வீடா நிலமா சொத்தா பணமா பான்ஸா டாலர்ஸா ஸ்விஸ் பேங்க்ல கிரீன் மணியா மொத்தம் 200 கோடி ரூபாய் கணக்குல காட்டாத கருப்பு பணம் இருக்கு. ബ്ലാക്ക് മാൻ. அதுக்கு என்ன இப்போ? பஜ்ஜி சார் சாப்பிடுங்க சார். அதுல பாதி எது கொடுத்துரு. பஜ்ஜில இல்ல பணத்துல. இல்லைன்னா மொத்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ்க்குள்ள போயிடும். அக்கட சூடு. ഓ റെഡി. റെമോ മാമ അന്യനല്ലേ? റെമോ മാമ അല്ല ഓട്ടോയിലാ പോണത്. ஓ 200 கோடியும் முழுசா நக்கிட்டு போயிடும். சீஸ் பெனால்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அரெஸ்ட் வரைக்கும் போகும். போர்டு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு 10% 20 கோடி ரிவார்டு கிடைக்கும். எப்படி பார்த்தாலும் என் பிசினஸ் சக்சஸ் தான். எது பெட்டர்? எல்லாத்தையும் இழக்கிறதா பாதி இழக்கிறதா? பயம் இல்லையா? 100 കോടി തിരിച്ചു അല്ലെ? கமிஷனருக்கு போல அது இவனு காப்பி எப்படி பண்ணுவ? அது கருப்பு பணம் செல்லும். கம்பெனி கொடுக்க முடியாது. திருடனுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி பொத்திக்கிட்டு இருக்கு. நீ தனியாள். என் கையில கவர்மெண்டே இருக்கு. என் கையில உன் குடும்பியே இருக்கு. ഓ റിപ്പീറ്റ്. ஓடா இன்னும் 24 மணி நேரம் டைம் தரேன். 100 கோடி பிராஞ்சி பை அதை எங்க எப்படி கொண்டு வரணும் அடுத்த போன்ல சொல்றேன். ப்ளீஸ் ஆப் தலைவா எவ்வளவு ஆச்சு? அது பேப்பர் அந்த 100 கோடியில கழிச்சுக்கலாம். ശിവാജി ഫൈറ്റർ. ഇപ്പഴാണ് ശരിക്കും ശിവാജി മൂവി ആയത്. ദിസ് ഈസ് ദ എലമെന്റ്. അതും ആ ഒരു ലോക്കൽ ഡ്രസ് അതിലാ മാസ്. ஹாய் என்னங்க பார்த்த உடனே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணீங்க? ஏங்க வந்து தொந்தரவு അഗൈൻ സീൻ പറയണ്ട. உங்களையும் வருத்திக்கிட்டு என்னையும் வருத்திட்டு போயிடுங்க. நாங்க ஃப்ரூட் வாங்க வந்தோம். இத கொஞ்சம் ஊதி காட்டு. தயவு செஞ்சு போயிடுங்க. மேனேஜர் ஃப்ரூட் வாங்க வந்தா இந்த கடையில வாங்காதீங்க, வேற கடையில வாங்க மிரட்டுறாங்க. தமிழ்செல்வி கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணுங்க. ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் இத பாருங்க. இன்னும் 24 மணி நேரத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இருக்கும். எப்படியும் யூனிவர்சிட்டி ஓபன் பண்ணிடலாம். பணம் போனா வரும், உயிர் வருவாங்க. ஓ கிவ் மீ a break. எங்க ஜாதகத்தை கட்டி உயிரை வாழ்ந்தீங்க? உங்களை நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டதால செத்துடுவேங்கிறீங்க. உங்களை கல்யாணம் செஞ்சுக்கலனாலும் செத்துடுவேன். மனசு உடைஞ்சு செத்துடுவேன். ஆமா, காதல் தோல்வி தாங்காம ட்ரெயின்ல விழுந்து சாவ போறாங்க. சும்மா எக்ஸ்பிரஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. சும்மா பாய் காட்டாதீங்க, போங்க. இது விளையாட்டு இல்ல. நாளைக்கு சாயந்தரம் 5 மணிக்கு வண்டலூர் லெவல் கிராசிங் கிட்ட வந்து சிவாஜி ட்ராக்ல ரெடியா நிப்பான். நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா கல்யாணம். கருமாதி பாப்பா என்ன எப்படி சொல்லிட்டு? நான் யார் உனக்கு? மாமா. என் கடமையை தான் செஞ்சேன். மாமா குட்டாட்டமா ரைட வழி தோடுது. நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு வாங்கிட்டு இருக்க. சிவாஜி இதுல இருக்கிற சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. இப்படி எதையாவது ஒப்பன் பண்ணாதான் உண்டு. என்னடா ரூல் மாதிரி பேசுற? நீ பேசிட்டே இருக்காத. டைம் நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் சொன்னதுல ஒரு ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஏ மாமா ஏம்மா என்ன வச்சு காமெடிக்கு இப்படி பண்றீங்க? നന്നായിരുന്നത്. എന്നെ വെച്ച് കോമഡിക്ക് ഇവിടെ சிவாஜி வண்டி புறப்பட்டுச்சு. ആ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടോ?
மிஷனுக்கு போயிட்டாடா. சூசைட் கேன்சர். ட்ராக் விட்டு வெளிய வந்துருப்பா. போடா. என்னப்பா காக்கா ஓட்டுற? கால் மாட்டிக்கிச்சுடா. அது மாட்டிச்சா? அப்படின்னா பேண்ட் அவுட் போட்டு ஓடி வந்துருப்பா. என்னப்பா கேஸ் ட்யூப்ல? அதே இல்ல. ட்ராக் அவுட் மாட்டிக்கிச்சா? அட பாவிங்களா. അതെന്താ പൊട്ടി? இடிச்சு பாச்சேங்க. அட பாவி. ഓ റെഡ് ഓ സീൻ. ആ അത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു. ആ പൊളി நான் இதை சாக விட மாட்டேன். ഓ സോങ് ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത്. നന്നായിട്ട് കണക്ട് ആ. അഗൈൻ അടുത്തടുത്ത് ഭയങ്കര സീൻ, ഒരു മാസ് സീൻ, ആ. ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഇമോഷണൽ സീൻ. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വന്നതാ സീൻ, മേക്കിങ്ങിലാ വന്നത്. സഹാന സരത്തുവോ அந்த வெண்ணில வீட்டுக்குழுந்தது அது என்னுடன் தேனி. വാവ് വൈനല്ലേ ആ. കാണാൻ തന്നെ. ശങ്കർ സാറിന്റെ പാട്ടിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ആ നൂറായിരം ആണ്ടുകൾ കളർ കോമ്പിനേഷൻ, ഡ്രസ്സിങ്, ശ്രേയാശരൻ ഇതിനകത്ത് ഇവര് ഭയങ്കര മാച്ച് കിട്ടാ. നല്ല മാച്ച്. അതെനിക്കൊന്ന് സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വന്നോണ്ടോ രജനി ആ സാർ അല്ലേ? അതില് അതെ രസം. അതെ അതെ അതെ. பூமிக்கும் வானுக்கும் விரிகின்ற தூரத்தை பூக்கள் நிறப்பட்டுமா. நூறாயிரம் ஆண்டுகள் അതെന്താ വിഷയമല്ലേ? ആ സഹാന സരത്തുവോ. അത് രജനി സാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇടുന്ന രസമല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പാ കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടാ. அது என்னுடன் ലിറിക്സും പൊളിയാണ്. கொண்டது. വെണ്ണില വീട്ടിൽ വന്നോന്നൊക്കെ. நூறாயிரம் ശ്രീയുടെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര ഇമോഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇമോഷൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഫേസിൽ ഒരു പാവം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര പാവത്തരം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നാടൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതും ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പറ്റുന്നത്. ട്രെയിൻ സീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്ട്രസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഇമോഷൻ കിട്ടില്ല നമുക്ക്. ശ്രേയ വന്നുകൊണ്ടാണ്, ശ്രേയുടെ മുഖത്തൊരു ഇമോഷൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം പ്രഭാസിനൊക്കെ പറയുന്നത് ആ. ഫേസിൽ ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കര. ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ നിന്നാലും ഒരു ആ. ഇമോഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ. പാട്ട് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മാസ്